complain. Nilaman sales more. Uy! Nakakagulat ah! May tao pala doon. Oh, grabe na ubo nun ah. Well? Grabe na ubo. Well, are you okay? Oh, meron din. Ma'am? Do you need help? Ma'am? Malala na ubo. Grabe talaga pag POV oh. Ayun na, kinatok na. Ma'am? 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 Hindi naman nasagot. Silipin niya. Ma'am, are you okay, ma'am? Hindi nasagot. Ano meron sa loob? Ayaw ko manood ng mga POV horror story. Bilis lang. Ayun na naman. Ma'am, are you okay? Do you need help? Oh. Ano yan? Ba't ang taas? Ma'am? Ma'am? Ma'am, are you okay? Ma'am? Eh, ba't parang ang tangkad? Baka lalaki yan. Eh, silipin niya. Oh, grabe naman yung upuan mo. Delikado pa yung upuan mo. Ditiklop. Oh. Matangkad nga. Ano ba to? Nagtago siya? Nagtangkad. Ma'am? Gago! Gulat ko! Shit! Grabe! Ang tindi ng gulat ko! Shit! Ang tindi ng gulat ko! Oh my God! Ayaw ko pa panoorin tong true horror stories na to eh. Apa tadi? Ya Allah. Apa tadi? Tindi nun! Apa tadi kata toilet? Ang tindi nun! Jadi? Grabe. Hindi mo alam kung ano eh, kung saan nanggagaling yun eh. Grabe, iba yung kaba ko dun. Oh my God. Ano na naman yan? Kung ako yun, hihimatayin talaga ako niyan. Kung nandyan ako. Oo, babalikan mo pa. Babalikan mo pa talaga. Oh my God! Oh! Oh! Ano yun? Grabe, nakakatakot.
Oh, nawalan yun ng malay. Yan. Ini semua tak ada orang kemas. Oh, natulog ka daw dyan. Ay, pingsan. You ni kau kalau sakit, jangan datang kerja. Grabe. Tak, eh. Dah, kita pergi minum air. Jangan kak. Kepala I masih tak pusing. Okey. I tak tahu apa jadi. Kita Masih mabuk. macam mana boleh jadi macam ni? I pun tak tahu. Tadi Dia makan tak? I makan. I ingat dia pingsan. Dia ni batuk. Hindi na minabo. Eh, sino yung kasama niya? Hello, are you okay? Kak. Oh, patay ka. Ang tangkad niya. Aku tadi kat dalam. Ya Allah, apa kasih? Oh! Hindi ko kinakaya talaga itong pinapanood ko.